ସୀତା ନିଜ ଠିକଣା ଧର୍ମ ଖୋଜୁ ସୀତା ନିଜ ଠିକଣା ଧର୍ମ ଖୋଜୁ ସୀତା। ए दुनिया बड़ दांडे ठिया है कर्ण खोजुची ता निज ठिकना। अरे कहीं तो फेरई दियो, कहीं तो फेरई दियो ठीक ता ठिकना, कहीं कही दियो। अरे किए तो कही दियो, मो बापा किए, मो माँ किए। जदि मोर बापा नहीं कि माँ भी नहीं ताहले मु आकाश चिरी तलकू खसी आसिली ना पशुदा फाड़ी ऊपर को उठी आसिली ना मु एमानकू कहीं उत्तर मागुची कहीं नहीं पारिबेनी। मो बापा मार परिचय ठिकना कहीं नहीं पारिबेनी मु कहीं एमानकू पचारुची। एई मद तो मो ठिकना ए पाखे अधम से पाखरे नम ए पाखरे पाप से पाखरे पुण्य चलो चालो तो छकी दे चलो चालो तो छकी दे मद गुड़ाक पी पी जीवन को बर्बाद कर दौचु। अरे कन्ना भाई अरे बंचीबासी हाथ धरी नुआ घर संसार कर नुआ घर संसार अरे ए मतवाला मनीषटा को किए बाहा हबो मु तो गोटे रास्ता कालर चारज पिला। अरे तू कह मते किए बाहा हबो कह ना तू चाहिए सबू संभव। अरे कटा कटा हांसम टोकाटा तू यदि समाज थरे मुख्य सतु को फेरी आसिलु ना ताले गोटे को हजार हजार झील तो पछरे बढ़िबे। अरे भाई मो कथा मान तू आउ से मद गुड़ाक पीना रे पीना। अरे केमिति काटिबी आशा संपर्क या सह पर मोर दीर्घ 7 वर्षर संपर्क 7 वर्षर संपर्क को भूलिबी केमिति मु जदि आकु भूली जीवी ताहले मु बंची पारिबिनी रे। अरे तू मद सह संपर्क काटी पारिबोनी ना मो सह संपर्क सब समय में काटी दे तो मद को नहीं तो सारा जीवन कटई दे। रे कमल तू सेमिति कहना। अरे तुम माने तो मो जीवन तुम्हें मान तो निसंग जीवन साथी अबू तू ललिता अरे तुम मानक तो मु बंची। अरे तुम परिवार कहले तमें 3 जन मोर आउ किए अच्छी कहलु मिछ कथा ए सब तोर मनर कथा नुहे आम मनरे न दुख देवा पे तोरे सब गोटे बाहाना नहीं रे कमल मु बाहाना करूनी ए सब होउची मो मनर कथा यदि तोर ए सब तम मनर कथा ए मदर सारे नहीं बचिबु आम मानक बे बचिबु। अरे तम मानक बे बचिबी हेले आसह संपर्क केमिति काटिबी सही कथाटा भाबुची। ठीक अछि मु तो कथा मानिबी आज आउ केबे भी मद पीबिनी हेले आज दिन का मते मन भरी अयस करबा दे मो भाईटा परा। ठीक अछि आज दिन को या पर तू मोर तो हाथ रे जानती मैं मद बोतल न देखे। ठीक अछि मु तो कथा मानिबी भाई एथर घर को चल तू चल मु तो पछे पछे जाउची। ठीक अछि आसु शीघ्र आसु।
ମୁଣ୍ଡକୁ ବାବୁ ଲଳିତା କମଳ ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବି ଏ ମଦକୁ। ହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆକୁ ମୁଁ ମନ ଭରି ଅୟସ କରିବି, ମନ ଭରି। କଣ ହେଲାବେ? ଆମ ଗାଁ ନଈ ପଠାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭାସି ଆସି ଲାଗିଛି। ଶାଲି ଟୋକି ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଯିବେ? ଡକ୍ଟର କହୁଛି ଭାଇ ଚାଲ ସେ କଥାକୁ ମେଡିକାଲ ହଉ ଚାଲ। ତମେ କିଏ? ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନା ମୋର କିଛି ବି ମନେ ପଡୁନି। କିଛି ମନେ ପଡୁନି ମୋର। ଆବେ କମଲ, ଆରେ ୟାର ତ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ମନେ ପଡୁନି। ଶଳା ଅଡୁଆ ଭିତରେ ମୁସ୍କିଲ। ଅଡ ଭିତରେ ମୁସ୍କିଲ ନୁହେଁ ଭାଇ, अब आएगा असली मजा। ଆବେ କଣ ବେ? तू तो ठिकाना हजेଇ ଦେଇଛୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥର ଦି ଜଣ ଠିକଣା ଗୋଟିଏ ହବ। ମାନେ ୟାଙ୍କ ସହ ତୋର ବାହାଘର ଆଉ ଗଢା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ। ମାରିବି ଗୋଟେ ଜାବୁଡା ତ ଫାଜିଲାମି ଏକାଥରକେ ଛାଡିଯିବ। क्यों मारेगा इसको? ये जो बोला सही बोला। अरे बेटिया ठिकाना से भी नीचे जानी नहीं। और शीत में बसते रहे नाना लोक नाना कथा कहबे। हे बेटा तू शादी कर ले, एक नया जीवन शुरू कर ले। ନାହିଁ ବାବୁ, ଇଏ ବିବାହିତ ପରିଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବିବାହ କରିପାରିବିନି। ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗି ସେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜମା ବିବାହ କରିପାରିବିନି। ना ये मु बहु पई रहिबो। ନାଇଁ ନା, ମୁଁ ଆକୁ ବାହାଇ ପାରିବିନି। ଅବୁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ठीक अछि बेटा। ता स्मरण शक्ति फेरी न आसिले ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମାନେ ତା ପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିବି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତା ଠିକଣା ନ ପାଇଛି, ଏ କର୍ଣ୍ଣ ହବ ତା ଶେଷ ଠିକଣା। बेटा तो इंसिडेंट में की मानी गली आ ठियालु काहे की चल ता घर को लेके जीवा। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ନାଁରେ ଡାକିବା? अरे हमें ताकू नसीमा ना डाकिबा। ନା 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 କରିଶ୍ମା ଦେଇଦବା କରିଶ୍ମା। ना 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 हरिजा ना डाकिबा। ନା 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 ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନର୍ମଦା ନାଁରେ ଡାକିବା। ना 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 हमें ताकू मंदिर ना डाकिबा। ନା, ଆଜି ଯିଏ ଆ ନାଁ ହଉଛି ମୀରା। ଆଲୋ ଏ ମୀରା, ସେଠି ଏମିତି ଖୁଣ୍ଟର ବାଡି ଛିଡା ହେଇଛୁ କଣ? ଟିକେ ହସି ଦେ ଟିକେ।